السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. Derin istahma becasku. Istahma becasci kayık terstisayot. مختصر çok badunuk çu. Miseresi zamin so. Subiresi mima, jiresi istihala, halatçı geriye halatçı badalgo, gayresi inqilab, trugiresi intikal, bduliresi İslam, getiresi tabaiyat, İslam yani kafir şirketlerine ko, Müslüman son kalima la ilahe illallah zers ko, sahmasın. Tabaiyat, mesela atamam Müslümanina ya أطعموننا أبو أجر تجيبوا مسلمانين ده فده أو ببالمس بو خصوصا سامي. إيه نجاسات بو شامبو ديو سرقة تجين إن شاء الله ديوني تفسيره كأتان سي چیز چکفت نارنه گفته که کنه ده چاروی ریخ بو أتان سي فقط تبعه بس ده يبان الله خطين شو تامه بس. هذا سر أتان سي خطة تاسه أما خطة تاسه جوكتو ده چاروی ریختی تام ده بحنا چی گیزه ده بحنا ده کشوس بو چون چوسو. جازه ونا چاروی ریخ باید بنا کو نجیسین. آخری شوی رسی نخوچین زبنا نجاست زی حیوان کنی استبرا. دوسراتی اگر نور باعثی کوسی سامان چیزو سے یا کوسی چارو سوابیزو سے دعوت چی کو اتن کوئی کپور کو چلتا تھا. هاجو یا ونا گاما چارو سو. ها زحمه بله تو گاما چارو سو. دور چلتا هم بس ببینم. خدا سی احساب بسه سوده من ناتایا نور بانکو نه کاکور کو لایو خدا تاندو کو. أنا دوا خطبت خدای شده. هاجو. المال سیدا گټه دوا خطبت. دو تاسو دیوی د خو یو چیز ده اکا د کشه کو نه کوم ګندن علي دوګنه د بیس کو چوي ده یا یو لا باټین چوي چوشو لا چیک تاسو دا صاحب بس د سیده ده ګندن علي چوشو یا کلا سو ده ګوريو صاحب بس ده دغه وته تا اما تاسو تعالی زر بو یوي نجاست زائد بدی حیوانات کنه گره وطن کافر کلا خودی خودت تا چهار تا تمه تو چی بیچه ونا کوسی ته دغه نجاست بزوس بیوان دغه هغه دغه سواد وسدا کوی کافر کو سکام سندا یا دوی کا چا چاروی ریشتی بنده کوی است همایور استبراز دو چیکین تاچیک کو استبرا بدو دوسه بیامو این نارنا خوشاب غا شاید تزغ سجاپمس روا پنداجاق شویو چا شاید با این نارنا جاق چوغایو یا اسنامو این نجام گیشیو ته حساب ته تادو گیزنی خدمت اما دجاق کو زغ سجاق سن کولش تو اتا این جاق پندول استبراز چوشچی رسی زبنا مسلمان حق لگوان استحمل باید دیو چی لزربی زبنا دیو مثلا یانا چیگی گنچه سیگا چالو سوزه توزد با تانا کل سوزه کوره جاقچی یا جامعه گیست کل لخصه تون وانا اینا یانا کوه ده یانا تو بی کوه چالو گنچه است با چالو گیگا یا استحمل گیگ زبنا بس کو حق لسوزه لحاظا دو یانا استحمل دو چا زبنا ممکن این کو چالو بسنه دوک بمین و مسلمانی کو کروسه غوطه تاسه دوک بین کو پاکیزه بسه دوک بین دیو وجه سه نماتان زمین یا کوسی یا جامعه گیست بین کو دیو چلتا کو چتکا دیو دو زرت فتالا مسلمان حق لگوانا استحمل گوین زده چوکو سی رسی چیزن الله استحمل بچاس کو زبا بس پی جانور کنی گوینا بیو بیت پی خون کو دیو خون کو پورا بیون سنا باقی لس کو استحملی دنیای çok oldu. Hacı, onu ben de yok, o da tanıdık bu. Cazı var, düşe yani füş çisat bana, top şap bana, ya devenu, tabenu, çak duvet. Dek çakun çin, dek çakun çarığı ne yarsa hamayın diyor, dost hamayın lo. Ama tadıyla şer diyor, matan si zabah be vahla, fe go kere çonçi ya ne dere, skyo çonçi tonu gürecek bana, fe çizirler, men de kosi insan be, belson kosi, hiç ten dek çakun acıma. وانا سکیو چوچی گپ تو ربس جاب پنا کو استرو کو بھی منا دے ناجو سو بکھا کن کو پورا باہر دیو سو ہے وانا دو سو بھی صورت ہے نو جوک تو ستین تو پھیت بھی دکھا کن کو سہمائی سو یاسنی پوین دو سنی پو شاپ پنا چھاپ دو اینا دو چھڑو اینا سے دو چھڑو میں دو چا چھڑو میں سے ونا کوس کچ تھی با لا بیو پھیت بھی چھاپ کو طبیعی بیو سنانا باقی پھیت بھی چھاپ کو سہمائی سنیم چاپن کوا اوجو دو چنزه ولی دون گاما تعالی الحمدلله کسی سوله تو باران دیو تذکر من باید کو ضروری ولی دیو پره تماکو کلا شو جاب شو اوجو دو دفعه اینجوره ولی çok بدون شو گنده سمتای شویش ما بسد با
چوسی سحما به این زرمانه دولا شرط بجیل شرط بجی ندرسه چو وزیر سحما به این دولا چو این زر پیکر سحما بامد سو دو چه این زرمانه کاما گوی شرط پا گوی درسه پا چو آب مطلق دو پا بزیهما چو دو پا یا جویا مضاف میدو پا مضاف چی نظر بین زبانه مضاف یعنی دو اضافه کرده من تا یا چی طرف لا نسبت تامر دور اضافه زبین مضاف الیه ولی دیگه زبانه آتا چی زبین زبانه لیدی چو چی چویی گوشی چویی نا یا جو هندوانی چویی نا یا چتانگ چویی نا یا شربتی چویی نا یا چی یه کیو باید بی عرق گلاب زرد بسه آجکل دو موجوده یا چو گلابی خوشبو یا پورا یا چو بینو چو صاحب ثابت اما دولا عرق گلاب زره دوسرے یا ماتی جڑی بوٹی گاما پھڑی گی دنیا کا سینٹ جی او دے روسیو نہیں تاسا وجو ماتی یا پھڑی گی خوشبو سینٹ پورا جو آتی پورا پھڑی کی خوشبو ہو من دو چی بزنم کون دوسری دی پھڑی دو گیا یو زوجگا قسمی مندوق بیونی خوشبو کودی چی بس بیومین تا بهار اسکول بیومت چی بس بیومت کوی خلاص بو کونی سی دوباره بالا یا خوشبو دشو بیلوه من دولا عرق گلاب ماتان زمان دیجه من دو تا شوی نارینه دولا این است همه بیانگر واسه من چهار بیانگر قانون است همین اما ده عرق گلاب کوی یا ده گلابی ده پیو پیچوی ده بیکیان چهار چیزی کار سامان میگویی دو چهار میگویی زمان دولا آب مضاف زره آب مطلق زر بابه دیو شرط چی کسو نیست سی شرط بچی این زبانا فکرس احمدو چو مثلا دوسری آب چو چوزین ببینو چالو شیاد چو نیشانیاد اور صاحب سایه لیکن خوان چالوید دماغ چی گیگ زبانا دماغ دواسی چالو یا چالو چی کس احمد بیبه خوان چالوید منو کو یا چالو چی کس چی بسه صاحبه جربالا لام چی تنبگن مبه دو مثال تنگ دو تا چوخوده چالو چوبی که یا چالو چی کس احمد میگویی سو برسی زربانا ده چالو چیز پو متانسی چوبی نوتا بنا ده بیران یا کوی ترو یا کوی برود پو دو ده چالو چیز پو که بدل میگوا دو سو نسا کس احمد میگویی سو تا دو چیز پو تا نمسلا دوسه دو زره چو چیک پو تا منا کوی را پو دو سو ست اما ایرسی چوتا منا ده جوپتا بیچوی وجه سی کوی ده را تریبی گام ستو نچامی کو دوسا سامسو دو کوی دو چیکی अच्छा नातांगे सी दूसरे काड़ी लक्षु नातांगे सी बताता है यूं नाती आम तौर बताला बार यूं दोहे लोगों में भी मिसाल इन जुदे काड़ी ना नातांगे सी शायद बास चीज़ को दफांगे स्ट्रो जरूरी बास चीज़ दफा चिक फाना चौबत या बास चीज़ दफा सुम चौज़र है वाला जो बाग दफा सुम दो चीज़ों को जब वाला दी मिसाल को अब उस तिमोनी का शीगा स्नार दो बस जो चार जबरद मसला दूसरे को चिकिन नातांगे से स्नोट को दफा चिक फ्रूस्टा चौबता या दफा सुम फ्रार बसे वाला दफा चिक फ्रूस्टा ना चौबत अम्मा एहतियात दफा सुम चौज़र है आपको जो सिस्तानी क्या पे और ना खीसी खाता भोज है वाला खीसी खाता भोज दफा किस फ्रूस्टा चौबा अम्मा दो पदुर सत्रुत पे पोस्ट सहमा सत्रुत पे वो वाला जरूरी सो दे वाला दफा किस फ्रूस्टा ना कोई सहमा पे ता बाजू इन माती लापो देवी नो थोन में खोदेवी नो की वोसी खाता से वोसी चू दूर से ता देवी नो आताना सत्रुत पंगन में चिवी एक से वाला सो इन्हें बेटा से दस पक्ष से दो का बेसना को फिर से पास तो ताना दूसरे मसला बाजू चालू सो से मातांगे सी को दफा चिक ट्रेन ना दे वाला चिक को हालत नहीं सो या दफा दफा किस चू स्कास है कोसे तो दफा सुम्पो रिमेडियो दफा सुम स्कास है ना दफा सुम चू कोसे तो ता दो मेट ना ना चिवे से वाला दफा सुम चू या कोई कंडरी फनी स्कोर काड़ी ना चू या ता अभी आप काड़ी बोले काड़ी ना चू कोई कंडरी स्कोर जो आखिर पर कोई स्पा पर चू जम को जुले वाला दो बेस भी वाला आखिरी चू को कोसे ता ना सा छोगा दियो सहमा बे तारीख सो दो चिक ताने भी खाना बुंदे माता से जर से दे भी शार दे शार चिक को चीन जवाना फिर दे छाड़ू भी जर्रा चिक बाकी में खापा ठीक है यहाँ में पता ना था सपा दे भी खाना जुक तो पता सोले दासा दे भी नो मसाद के तौर पर यहाँ से चू सपा रबाब पे दे भी खाना चू सप चाम पे बाल तों दे भी का उन्हीं कतरा चिक योत्सु दे वाला को यम छाड़ू सो दो या से बरगस पिचाम हो में
دیو این پجو مطالا آبه یعنی شوی کر سحما بیاید بی کوی شرایط بود دیشارت بجو ندرسه نجیس چیز کن چوسی سحما بی این مسئله چیک بودو این دادو سمتی چارو کلای که دو چوسه کاری خوب شد پده بپا باجو شد پدو خوب شد پا مثلا ده شنجاب بو چیزه تابت صوم نکوسه چوسه دو بعد دو الله مثال که تو پر کوی یا لاپور شام بیسه دیمدو بیمسه یا من دارنا جوتو بشارو سوسه اینا ده مثلا سی چراغ ده باجو چارو کلاق رفچوس بی باجو چارو دو چی وجه سهمگی گذاره کوچویز باسه جو کوچویز باسه تو باسه ده چارو بیزه بیسا با نارنا یو چو جو دورا چیک برا چیک اما تاچو دکو چیز رلا کو ناجو تون می حساب چی با بھی حساب جو دوی تاچیک مثال کے طور پر مثال دامش شخصی چاپ بجوی واخلا دو چارو یت با دوسه چیوی دوسه تنه کو دو سوسه وانا چو تام کالتاری چو تام یا کالتار پرس اما سونه چو ناجو پانچ دو ناجو بکو چا یا چارو دو یا سامان دو بیچا متالا نقصان چیزه می نکو ناجو نه یا دیگه چو دو تپیزه می چو تن میسه چادو همه وانا یو دوسه گونچاس نه دو سیر زره جوا بلکه دوسه متان سے تینچاس چو جوده امونی مثال کے طور پر کونی آواز استراجیش کاله کره دیوی کا تینچاس کن چوه کارپیٹ کن چوه مثلا دوسه فوق چوبه اینجا زنده ماتی موی امسیموی که دنیای کپرا اینودی که روزی شرایط پیجا چول تیمیوما ابگیل میدوپا یعنی فلان تو پاکستان پیجا دنیا چول مثلا اگر اینکه لپتان که چیزی جو بچینه سامون ندیدی و چی سبون پتر سحمت چیزی جوده دو جامد تنتیکه شرایط تا دوسه دو مثال بالمیز کنیم که احنا چوزه ندبی سامان پیتری عمر گسبی دو وقتی و تشوین مثلا ده سنة قوامه جوا وطنا وزنو قوامه جوا جالو لیلا هاجر با جاچونا ولا أوصل بسيطونا تا دو اینده دو نجاست کو پوری تریو یا کسی نے نجاست کو پوری تریو دو زیوید كلمة من المزاريات تمجي تا گریمه تا خرابه تا لا چون شكل المسؤوليات تسلي دولا امتان سیدی چولا اینا دیو چیز سابونی چو یا سرو سی چو زروا اینه منجو اگر دیو سرو سی چو یا سابونی چو زروا زونا دوام میگن دو مثال کے طور پر چیز چوک بزو سے چیز رتلدی واشنگ ماشین دیوینو گوشه واشنگ ماشین به گونچا چی تفیق سو میجی فرا نکوه چو دو سوجوده تا تریماس وانا دو چولا اما دوسه مدار دیرام یا توی یا بو بدل گذره و چینجه ولی خود این نجاست بوی توی نرام کو بدل گذاره دو زیر بیاد. میرا بودی شرایط در چوله تیمیوم صحیح. سامه دیمه داندور سامه کلی ماچی چی تریمیوما؟ بومی دو پدیم یعنی تیمیوم چی تریمیوما؟ سبون نگه کارشون دندور تیروپیا دیام آدم نزدیک سپرادی فلان پیشتن دکان آج وطن جس پردو دیگر نازل وزو بیاد مثلا نازل مشکل وزو بیاد اگر کومش سر بیچونا یقین یوسف سر چوین یوسف چوین یوتیوبی کیوں دو اینجوری دمی مثال چلو آسان سمجھو می مثال چتا دوسه ماتی شغل پنا یا نشو سکوه دوسه و مثال صاحب شغل جوده شو سکوه اینا ده سکو چولا وزوگی امیگی زمانگی ده چاله من داست ده حساب چی میشه نمو بمه ده اما ده جغر چون سو می ده وقت لگن ممه دور غطار زره لختیل کو بیرو اینجا تونا تو چوغه این مده لختیل کو تو میچوله سکو چوزر بیدی اما که دکو مقدار کو چیت کمیو یور چوک پدی صابونی چو فلان چو دو صحیح یعنی خود ترینا وقت اما ده حساب کو به دیونا مثلا صابون چوزر زمین حساب چی گوامه دو مسئله شو باقی دوسه آخری مسئله دو این پجو گونچا فرا دولت سیر زره یا کارپیٹ کنترول چی بزه ونا کاتسیر لو دو چی بزه مثلا کامی که یار دوپله مثلا کامی که چیک ننی لگوانه یعنی ده پر چارو چیز پر تو کوئی پیده چو یا به ریویو سه زه به سونه چو و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین